tapi dengan aturan wa yukhaffifahuma ku jalan memperingan eta 2 rakaat. 2 rakaat teh 2 rakaat anu nyandak surat-surat pendek supaya tereh rakaat. Nah, gitu. Sehingga kaburu mupingkeun kana khutbahna imam. Walahu an yasida minat tanaful masya'a qabla khurujil imam. Jeung deui meunang pikeun seseorang menambah salat sunat masya'a sakehendak manehna nu sok disebut salat sunat mutlak dalam rangka menunggu imam Jumat qabla khurujil imam sebelum keluarna imam, sebelum datangna imam kana mimbar. Inda jumhuril ulama menurut pendapat mayoritas para ulama. Menurut pendapat mayoritas para ulama, itu satu acan imam sumping karena mimbar karena belum masuk waktu sholat Jumat, tah disunatkeun sibuk dengan sholat. Gitu. Sepertos dina salah satu riwayat Ibnu Umar sampaikan 12 rakaat. Gitu. Telah sholat sunat 2 rakaat salam. Gitu. Dalam rangka menunggu imam, yakni sholat sunat mutlak, kalawan eta mah masya itu dibatasi rakaat. Nah, tadi diperbolehkan itu menambah rakaat sholat sunat sebelum imam datang. Gitu. Janten si makmum teu bingung digaweun gitu karena menunggu imam tapi disibukkan dengan sholat sunat. Sepertos dilakukan ku Ibnu Umar, anu riwayatkeun sahabat melakukan sabarokat termasuk riwayat Ibnu Umar anjeunna melaksanakan 12 rakaat. Gitu. Anu mana dina hadis sumayusalli makutibalahu sumayun situ dina hadis atas gitu. Anu tipayun sumayusalli makutibalahu tuluy eta si jalma salat makutibalahu kana perkara anu geus ditebkeun ke manehna gitu. Dalam rangka menunggu imam sadaya imam suping tapi disibukkeun dirina dengan melaksanakan salat gitu. Sumayun situ ida kakalamal imam tuluy makna insat repeh di mana-mana imam nuju khutbah. Tah jaminanana di Nabi sallallahu illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali Allah bakal mere pangampura ka manehna antara dirina antar satu Jumat sareng Jumat berikutna gitu. Sahih taqaddama takhriju kalawan derajat hadis sahih anu parantos dipayun diuraykeunana gitu. Eta mengenai di antawis perbuatan-perbuatan makmum ketika khutbah anu nomor kaopatna sampai janten disunatkeun melakukan salat sunat tahiyatul masjid gitu. Anu berdasarkan hadis Sulaik al-Qatafani Nabi sallallahu di piwaran deui melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Bahkan sok sanaos imam nuju khutbah teu naon dirinya manehna melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid dengan catatan diringan jeung salatna teu dilami-lami gitu. Bahkan lamun seorang makmum dalam rangka menunggu khatib, menunggu imam Jumat, jadinya diperbolehkan disibukkan dengan melaksanakan sholat sunat mutlak kalawan tidak dibatasi rakaatna. Sepertos anu dilakukan ku Ibnu Umar sampai ke anjeunna melaksanakan sholat sunat mutlak tersebut sampai 12 rakaat. Gitu. Nah di dia aya faidatun sebuah faidah anu mana membahas tentang masalah khilaf terjadi perikhtilafan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama laisa lil jum'ah sunnatun qabliyatun bahwa salat Jumat tidak memiliki salat sunat qabliyah. Taya mah masalahna masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya dua pendapat gitu. Maksudna bahwa pertama faidan tahal adan lam yajuz an manas li salatiha al-battah. Menurut pendapat pertama faidan tahal adan di mana-mana parantos beres adan lam yajuz an yakum manas li salatiha al-battah, maka tidak diperbolehkan manusia berdiri melaksanakan salat al-battah sama sekali terkecuali salat tahiyatul masjid. Wa hadza asahu qaulail ulama dan ini adalah merupakan pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama. Maka ada dua pendapat. Wa bihi qala al-Hanafiyah wa Malik wa Syafi'i wa aktsaru ashabihi. Dan ini merupakan pendapat al-Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, wa Malik dan pendapat Imam Malik, wa Syafi'i dan pendapat Imam Asy-Syafi'i, wa
aksaru ashabihi dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Tapi khilafan lin Nawawi wa ghairihi. Tapi yang pendapat nyulayaan karena pendapat Imam Nawawi sinaran anu sanesna di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Harusnya Imam Nawawi rahimahullah sareng anu sanesna geus pendapat anjeunna menyatakan aya salat sunat qabla Jumat. Wa huwa masyhur fi madhhabi Ahmad, dan ini adalah yang masyhur yang terkenal di kalangan mazhab Imam Ahmad yang menyatakan tidak ada salat sunat qabla Jumat. Wa alaihi tadulu sunnah, dan jeung kana ieu pendapat sareng pendapat tadulu sunnah parantos janten dalil sunnah dalil secara sunnahna fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saestuna Nabi sallallahu kana yakhruju min baitihi buktos andina keluar di bumina faida raqal mimbar akhadha bilal fi adzanil jumat. Karena saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam buktos andina di mana-mana keluar di bumina panurit andina sebagai imam salat Jumat. Tah faida raqal mimbar, maka di mana-mana andina naik kana mimbar akhadha bilal fi adzanil jumat, maka mulailah Bilal mengumandangkan adzan Jumat. Faida akmalahu akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil khutbah min ghairi faslin, maka di mana-mana para sempurna Bilal mengumandangkan adzan Jumat tersebut akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khutbah, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah min ghairi faslin kalawan teu kapisah ku salat deui kitu nya. Teh nu janten rujukan di antara dalil aranjeunna anu menyatakan tidak ada salat Jumat, salat qabliyah Jumat. Wa mimma yu'ayyidu hadza hadis wa mimma yu'ayyidu hadza hadis Ibnu Umar. Sareng di antawis anu perkuat karena pendapat ieu adalah hadis Ibnu Umar. Qala nyarios Ibnu Umar salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuring salat saur Ibnu Umar sasarangan sareng Rasulullah sallallahu sajdataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Salat sunat 2 rakaat sebelum duhur. Wa sajdataini ba'da dhuhri, sareng 2 rakaat setelah duhur. Sanaos aya riwayat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur kan. Di antara hadisna wa sajdataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, wa sajdataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa sajdataini ba'dal jumat, sareng 2 rakaat setelah jumat. Nah mengenai ba'da jumat oke aya riwayat 4 rakaat gitu. Riwayat menyatakan 2 rakaat di masjid, 2 rakaat Nabi sallallahu di bumi, bahkan 4 rakaat di masjid. Aya sabab riwayat gitu. Nah salajengna saur pendapat ieu wa fahada asun sharih fi anal jum'ah inda sahabah mustaqilatun bi nafsiha anid dhuhri. Maka netepan kana nas anu jelas ieu fi anal jum'ata, karena saestuna salat Jumat inda sahabah di kalangan para sahabat mustaqilatun bi nafsiha anid dhuhri, merupakan salat anu mustaqilah, anu mandiri, anu berdiri sendiri, terpisah daripada salat duhur gitu. Falam malam yadkur laha sunatun illa ba'daha, ulima annahu la sunatul laha qablaha wallahu a'lam. Ketika dina hadis disebutkan dina sunnah bahwa lam yadkur laha sunatun illa ba'daha, tidaklah disebutkan kecuali salat sunat setelahna, ulima maka diketahui annahu la sunatalah qablaha, maka saestuna teu aya salat sunat sebelumna wallahu a'lam. Saur pendapat pertama. Tapi di dieu ge dimuat dina sahih sunnah wa qaddahaba qaumun amina Syafi'iyah minhum an-Nawawi, sungguh parantos berpendapat satu kaum di kalangan ulama mazhab Syafi'i minhum an-Nawawi, di antawisna Imam An-Nawawi rahimahullah ila isbati sunnati qabliyah lil jum'ah, karena tetepna aya salat sunat qablah untuk salat Jumat. Walahum jumlatun istidlalatun jama'atha wa raddudu 'alaiha fi kitabil lummah, dan mereka memiliki beberapa dalil yang telah terkumpul wa raddudu 'alaiha fi kitabil lummah,
perdebatan dina hal ieu. Kumaha ieu masalah khilafiyah dan kembali karena saling menghargai dua pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Nah salajengna kaopatna dina af'alul ma'mumin halal khutbah ada mutahalluk awil ijtima' lidarsi qoblal jum'ah. Ada mutahalluk awil ijtima'. Ada bana ada mutahalluk henteu ngalakukeun riungan halakoh. Ada mutahalluk teh henteu ngalakukeun riungan halakoh awil ijtima' atau berkumpul lidarsi qoblal jum'ah untuk belajar sebelum sholat Jumat gitu nya. Janten henteu aya henteu membuat halakoh, henteu membuat semacam riungan gitu nya. Riungan atau nabi berkumpul bikin belajar gitu nya. Henteu aya pangaosan heula gitu nya sebelum sholat Jumat. Kumagi aya larangan karena hadis Amr bin Su'aib karena hadis Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi katam piti ramana katam piti kakekna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sara wal bai' fil masjid. Ya dalilna gitu. Saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anis sara wal bai' fil masjid. Pertama bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid. Kata ya larangan Rasulullah melakukan transaksi jual beli di masjid. Mereka jual atau beli tegaknya dilaksanakan di masjid. Ada larangan di Nabi SAW. Kedua, wa antasudda fihi dhallata. Nabi SAW melarang neangan leulengiteun di masjid. Tuluy asup ka masjid tuluy neangan barang anu leungit, neangan duit anu murah, teu meunang dilarang ku Nabi SAW. Teu meunang jual beli di masjid. Melakukan transaksi jual beli di masjid, oke teu meunang neangan barang anu leungit di masjid. Kalau diteangan di masjid diantep gitu. Wa an yansudda fihi asy-syi'ra. Oke, katiluna Nabi sallallahu melarang ngalagukeun menyanyikan nyanyi-nyanyian syair-syair di masjid. Wa naha anit tahalluk misla salat yaumil Jumat. Oke, Nabi sallallahu melarang tahalluk yang membuat halakoh sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Kalawan derajat hadis hasan akhrajahu Abu Dawud di tahrij Imam Abu Dawud. Dari dia walihada at-tahalluk makna ini anu mana bahwa penjelasan tahalluk nu dimaksud tahalluk atau nabi halakoh aya dua makna. Pertama tahalluk halakoh secara lugawi. Kaduana pengertian tahalluk membuat halakoh secara syar'i. Adapun tahalluk atau nabi halakoh secara lugawi lugawi faminal halakoh wa hiya al jama'atu minan nas mustadiruna kahal qatil ban gitu. Itu dimaksud tahalluk teh secara bahasa wa hiya jama'atu minan nas. Nyata jalma berkumpul mustadirina mustadiruna kudu maranehna membuat lingkaran riung gitu kahal qatil bab. Itu beda seperti riungan anak pantol gitu, kan berbentuk lingkaran gitu. Sanajan segi opat gitu. Intinya mah bahwa disebut tahalluk halakoh membuat lingkaran ataupun buat riungan karena bentuk adab belajar sebelum sholat Jumat dilarang. Wa masani adapun anu dimaksud tahalluk secara pengertian syarat istilah bahwa istimal lidarsi nyata berkumpul bikin mempelajari suatu ilmu walau min ghairi tahalluk. Sok sanajan untuk membuat lingkaran, untuk membuat bundaran, membuat lingkaran dengan riung oke. Posisi nama hajajar tapi termasuk karena kategori tahalluk anu dalam rangka belajar sebelum sholat Jumat kita dimakruhkan terlarang di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk karena kumpulan hadis bahwa Nabi SAW pertama melarang jual beli di masjid, kedua Nabi SAW melarang neangan barang leungit di masjid, katiduna Nabi SAW melarang menyanyikan syair-syair di masjid, katiduna Nabi SAW melakukan tahalluk riungan sebelum pelaksanaan sholat Jumat dalam rangka bidarsi gitu. Nah eta beberapa af'alul ma'mumin
Salajengna bab baru adalah adzan Jumati mengenai adzan Jumat. Juga terjadi ikhtilafan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama al-adzan indah jelas al-khatib ala mimbar, bahwa adzan dilakukan ketika khatib duduk di atas mimbar. An Sa'ib bin Yazid kata piti Sa'ib bin Yazid qala yarios Sa'ib bin Yazid inal adzan yaumal jum'ati saestuna adzan dina poe Jumat kana awwalu hina yajlisul imam yaumal jum'ah buktos asal-muasalna anu terjadi di zaman Nabi hina yajlisul imam yaumal jum'ah ketika imam duduk hatta yajlisul imam yaumal jum'ah imam duduk di atas mimbar dina Jumat alal mimbar. Ketika imam duduk di atas mimbar di hari Jumat bi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, di masa Nabi sallallahu di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Khalifah Umar. Nah, salah gitu bahwa adzan Jumat dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Begitulah yang terjadi di masa Nabi SAW, kemudian yang terus dilanjutkan di masa Abu Bakar, terus dilanjutkan di masa Umar bin Khattab khalifah kedua. Nah, selanjutnya falam makana khilafah Utsman radhiyallahu anhu, maka ketika khilafah Utsman radhiyallahu anhu wakasaru tuluy jelema geus beuki loba, beuki lalai kaituna amar Utsman yaumal Jum'ah bil adzani salis, maka Utsman memerintahkan kepada muadzin dina poe Jumat karena adzan anu katilu pada nabihi ala zaura, maka dilakukan eta adzan di luar masjid nyata di zaura. Zaura adalah suatu tempat di pasar Madinah gitu nya. Namanya zaura adalah suatu tempat di pasar terletak di Madinah, namanya zaura. Nah, dikumandang dan adzan anu mana posisinya tinggi gitu, luhur ke tempat teh. Nah, di zaman Utsman itulah fasabatal amru ala dalik, maka tetap eta kaayaan seperti itu balam yaibin nasu dalika alaihi, dan manusia-manusia yakni para sahabat anu aya zaman harita teu aya mencela, teu mencela, teu komplain karena dilakukeun Utsman bin Affan, yakni aya dan tambahan dalam rangka ngelingan jelema anu geus beuki loba beuki maragun. Dilakukan adzan tersebut di pasar Zaura. Wa qad abu alaihi hina atama salat di Mina. Tapi aya anu mengkritik karena adzan Utsman tersebut ketika atama salat di Mina, ketika partos sempurna salat di Mina. Nah, eta mengenai sejarahna. Wa fi hadzal hadis faidatani dina ieu hadis aya dua faidah. Pertama, anal adzan yaumal jum'ah yakunu julusul imam ala mimbar. Faidah pertama, saestuna adzan dina poe Jumat yakunu julusul imam ala mimbar, maka terbukti dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Eta adzan umaslina ketika imam partos salih di atas mimbar. As-saniyah kaduana anna sunnatal adzan al-wahid lil Jumat hina julusal imam. Saestuna sunnah adzan satu kali dina poe Jumat ketika imam duduk di atas mimbar. Wa ama fi'lu Utsman radhiyallahu an fala yuhsinu iktida bihi fi asrina, dan adapun yang dilakukan Utsman radhiyallahu an fala yuhsinu iktida bihi fi asrina, maka tidak bagus kalau diikuti di zaman sekarang. Sahur ibu sunnah. Bahwa inna mazadal adzan al-awwal li illatin ma'qulah, karena anjeunna Utsman bin Affan menambah adzan awal janten aya sabaraha kali adzan, dua kali adzan li illatin ma'qulah, karena alasan anu logis, alasan anu masuk akal, wahia kasratun nas nyaeta jelema nu kiloba wa tabaudu manazilihim, jeung pemukiman jauh anil Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi. Jalma beuki loba kalawan pemukiman rumah berjauhan di Masjid Nabawi, dacan aya muka binus saud, dacan aya pengeras suara. Paroda i'lamahum
tuluy bermaksud Utsman bin Affan ngawartosan manusia-manusia bidukuli waktu salat, ngawartosan bahwa salat parantos masuk waktu biasan ala baqiyatis salawat, dikiaskeun kana salat wajib anu sanesna. Eta alasanna memang alasan logis. Pertama, bahwa manusia semakin banyak, pemukiman semakin berjauhan, teknologi masih kena rendah, dan aya pangaras suara, sehingga di sejarah aslinya dilakukan adzan tersebut di luar masjid, yakni di zauro, di pasar, di suatu tempat, yakni di pasar, tempat perkumpulan manusia, karena manusia sudah mulai lalai gitu, paburang-burang tidak mendatangi sholat Jumat. Walayah fa'ana hadal ilam hasilun fi aslina biduni ziyadati hadal adan, dan tidak samar lagi saestuna ieu pemberitahuan bisa hasil fi aslina di zaman sekarang biduni ziyadati hadal adan tanpa menambah adan tersebut, bisa hasil di zaman ayeuna. Dan alasanna illa yakadul mar'u yamsi khatwatin hatta yasma'a adanil Jumat, karena hampir setiap orang berangkat melangkah ketika mendengar adzan Jumat min alal manarot, dari atas munara, wa qad waqa alaihal alatul mukabbiratul lil aswat. Oke, parantos terdapat alat teknologi anu ditempukeun yakni ayana pangaras suara. Antisari saati dobbil waqti wa nahwi dzalik, kalawan parantos tersebarna alat penunjuk waktu, jam ataupun jadwal sholat gitu. Sehingga seluruh pendapat tidak dipandang perlu. Tapi di dia oke tapi dia wa ala kulli halin gitu. Tapi netepan gitu oke, fa in wujida as-sabab al-muqtadil ahdi bi adani Utsman radhiyallahu an, maka lamun ditemui penyebab anu nuntut karena mengambil adan Utsman, jadi menambah adan wa ta'a fi makanil hajat wal maslahat, maka eta kena karena posisi hajat sareng maslahat didinya aya kebutuhan oge aya kamaslahatan. Wa ila fala yuzadu ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wasahibaihi, lamun teu kitu mah teu aya tuntutan oge teu aya kamaslahatan, maka tidak perlu menambah karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng dua sahabat, yakni Abu Bakar sareng Umar. Saudara itu agar masuk karena masalah khilafiyah anu kaituna wallahu a'lam, Allah anu kuningan. Tapi nu jelas bahwa didinya elatna adalah karena ayat tuntutan pangabutuh oge aya karena kemaslahatan. Rupina para Israel musabatur, mudah-mudahan aya manfaatna, kiraan kalau punten anu kasun itu berdoa ka para majelis.